Banag-banag pagkasiawan ning ato mga igsoon. Muinsis gyud nga matod niya wa gyud sa lang panulondon. Ang bata wa gyud mataplig sa lang panulondon kay walay mabasa sa Biblia nga naay sa lang panulondon. Kay kung naay mabasa sa Biblia nga may sa lang panulondon, motuo siya. Pagka-ignorante nimo brad, pagka-illogical nimo brad. Subayar ko ng Nehemias 8:8, matod ni propeta Nehemias, basaha ang kasulatan, ug human nimo mabasa ang kasulatan, sabta kini og hatagig kahulugan. Mao nang diha sa pagbasa brad, sabta dayong hatagig kahulugan. Mao nang sumala sa Salmo kapitulo 51 bersikulo 5, bisan David miangkon nga siya nataptan sa salang panulondon. Unsa man yang giingon? Diya sa Salmo kapitulo 51 bersikulo 5, sukad ako gipanamkon, makasasala na ako nan karon. Kanang gipanamkon dinha nga giingon David nga sukad siya gipanamkon, napa siya sulod sa iyang tiyan sa inahan niya, makasasala naman siya kun dili na salang panulondon, unsa man ang salaabi. Kanang giingon diha sa Pagbangutan kapitulo 5 bersikulo 7, nakasala ang amo mga katigulangan ug kami ang nag-anto sa silot sa ilang mga sala. Kanang giingon dinha nga nakasala ang amo mga katigulangan ug kami ang nag-anto sa silot sa ilang mga sala, kun dili na salang panulondon, unsa man ang salaabi. Diha usab sa Roma kapitulo 3 bersikulo 23, unsa may giingon ni San Pablo, ang tanang tawo nakasala ug nahilayo sa himaya sa Dios. Kanang giingon niya nga ang tanang tawo nakasala, apil ang bata kay tawo biya ng bata, tanan ko'y giingon. Kung dili na salang panulondon na nadiya nang kanang nadiya sa Roma kapitulo 3 bersikulo 23, kung dili na salang panulondon, unsa man ang salaa. Wa ka kabantay diya sa tambag ni San Pablo diya sa 2 Corinto kapitulo 1 bersikulo 13. Mato ni San Pablo nga wala kami laing gisulat gawas sa inyong mabasa ug masabot. Mo nga diha sa atong pagbasa atong sabton. Muna diha sa Roma kapitulo 5 bersikulo 12, mato ni San Pablo nga pinagiso sa katawo misulod ang sala sa kalibutan. Ug ang sala nagdalag kamatayon. Kung dili salang panulondon ang nadiha sa Roma kapitulo 5 bersikulo 12, unsam nang salaa. Muna itubaga. Ug kanang sa Salmo kapitulo 51 bersikulo 5, kanang giingon ni San David diha nga sukad ako mahimugso, makasasala na ako, dautan na ako. Kung dili na salang panulondon, unsa man ang salaa. Nga di pa man nakabalong manumbag, di pa man na mangawat, di pa man na magunahon ang dautan. Kung dili na salang panulondon, unsa man ang salaabi, tubaga kuno na palihog. Ayog sige komentaryo nga wala kay gibasihan.